तो एटा गोटे इंपोर्टेंट 5 मार्किया क्वेश्चन जोटा कि मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। तो व्हाट इज द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एमिते पड़िबो हला। सो फर्स्ट होचे कांसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कांसेप्ट मॉडर्नाइजेशन रो ओडियाटा होचे आधुनिकीकरण आमे जानि चाहिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन कुह मते मो अनुसार मॉडर्नाइजेशन कौन बेसी किछि लंबा कहि कि कहबा दरकार नै जस्ट खाली माने किछिटा फ्यू वर्ड्स रे कुह बा गोटे दिटा सेंटेंस रे जेमति कि कौन आमे गोटे देखिबा सोसाइटी रे बा गोटे मनीष भितर जोटा कि आमे कहिबा कि एटी मॉडर्नाइजेशन चली छि बा या भितर मॉडर्नाइजेशन अछि। जल्दी जल्दी फटाफट समस्त आंसर दबो जन जणी को। मैम जेमती कि ओल्ड वर्जन को चेंज करके न्यू वर्जन आड है सही टाइप का। तो एग्जांपल मैम जेमती कि हम जेमती कि पूर्वरु लोक माने ट्रेडिशनल वे रे तांको काम गुडाको सब करूथले आ आजिका डेट रे सेटा टेक्नोलॉजी द्वारा करूछंती। हम्म ओके गुड देन नेक्स्ट आउ के कोन कहबो जल्दी जल्दी फटाफट रेस्पॉन्स करो। काहाको कहबो मॉडर्नाइजेशन आगुरु समस्ते चिट्ठी रे आमे लेखिकी ना कम्युनिकेशन करूथिले लेटर रे। एबे स्मार्टफोन की जो फास्ट तापर असला कीपैड फोन तापर असला स्मार्टफोन एबे मॉडर्नाइजेशन कहबा ना कहबानी कोन कहउछ आज्ञा मैम। एटलीस्ट तो यस କହିପାରିବା और नो कहि परिबो समस्ते। हां yes मु madam तुमको सिचुएशन दे दे जाउची तम माने यस और नो कहबो तम माने एटा फास्ट कहलो कि यस ओके। देन आगुर आमे एमती कपड़ा धोउथिले निज हातरे बासन धोउथिले निज सॉरी जो कोन परिबा काटुथिले निज हातरे ठीक अछि माने मतलब जो पनिकिरे राइट। तो एबे ମସଲା ବି तार ବାଟୁଥିଲେ मेसिन ମ୍ୟାଡାମ ଶିଳରେ हाँ मसला बाटुथिले शिଳରେ। तो एबे सबु जिंसर इंस्ट्रूमेंट आसी टेक्नोलोजी आसी ताको हमें मॉडर्नाइजेशन कहबा कि नहीं yes madam କହିପାରିବି कहबा। ताहले जो आगुरु आमे हमर ओडिया कल्चर थिला बिंग ओडिया आमे समस्त तो ओडिया अच्छे प्राय तो क्लास रे। सो हमर जो कल्चर थिला हमर जो ट्रेडिशन थिला ताको आमे जतबेले मॉडिफाई चेंज मॉडर्न करी के ना पब जाउचे बार जाउचे क्लबिंग करूचे अल्कोहलिक होचे एंड सेई जो कौन कहबा वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करूचे तार ड्रेस सेई वाइज बा खाइबा स्टाइल चॉपस्टिक्स रे खाइबा याकू मॉडर्नाइजेशन कहबा ना कहबानी हम्म कौन कहबा कौन साइलेंट हो गलो समस्ते आंसर नहीं कौन ला रे मैम एटा डिपेंड करे लोकंकर पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर से कोउ टाइप का जिनसटा को एक्सेप्ट करछंती। अच्छा नहीं कोटा देखो समस्त भीतर तो इंडिविजुअलिटी अच्छी दैट्स अनदर पार्ट आमे जानी चाहिए बट एटा को आमे मॉडर्नाइजेशन कहिबा कि फरक टा बुझ सेइथि पई मु तुम क्वेश्चन टा स्टार्टिंग रो पचारली कॉन्सेप्ट टा एठी मनीष क्लियर हो। मॉडर्नाइजेशन रो माने होचे आधुनिकीकरण आमे जानी ठीक है सर ओडिया टर्म टा मु तुम बतेइली बट एग्जैक्ट द डेफिनेशन टा कोन एई जो आगुर आमे तळे बसिकी खाउथिले चका माडिकी एबे ड्रेसिंग कोन डाइनिंग टेबल ऊपर तमे चॉपस्टिक्स रे खाउछ सेटा मॉडर्नाइजेशन की बहुत जन एथिरे एग्री करिवो कि यस मैम सेटा होची मॉडर्नाइजेशन यस बहुत मैम। जन एग्री करिवोनी हाँ मैम। यस अच्छा ताले सेटा होची मॉडर्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव जे भी कहला।
अच्छा मु गोटे कंडीशन या दउची कि जदि गोटे एबे जेमती एग्जांपल मु क्लबिंग करेनी मु अल्कोहलिक वाला नुह मु एई सबु वेस्टर्न कल्चर ड्रेस पिंधि पारेनी ता बोलिका नाइ कि जे एनी टाइम साड़ी पिंधि के बुलुथिबी सेमितिका नुह जेतिकी ट्रेडिशनली दरकार जो जगह जेमतिका दरकार सेई वाइज मु वेयरिंग करे सो एई जिंसटा ताहले मु मॉडर्न नुह अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव देन मु मॉडर्न नुह मु पिलांको पाठ पढाउची इंग्लिश रे कम्युनिकेट करूची कि न भी करूची मो पाठ होची इंग्लिश रे कम्युनिकेट करबा सो मु कली मु स्कूल रे इंग्लिश पढ़ाए सो मु करूची जदि मु ओडिया भी पढ़ेइबी ताहले मु मॉडर्न नुह हुए तो राइट सेति पई भूल हुए लाइफ रे कि पिला माने फरक ता ही बुझी पारंतनी कि काहा को मॉडर्न कहिबा काहा को कहिबा नाही कांसेप्ट होची सेठी अटकी जाईची हम समस्त सेठी मॉडर्नाइजेशन एमिति गोटे जिंस जोटा कि प्रत्येक मनुष्यर लाइफ रे एंड सोसाइटी रे जतबळे पॉजिटिव वे रे इफेक्ट पकाए काम को सहज सुविधा सरल वे रे सारे राइट ताकू आमे कहिबा मॉडर्नाइजेशन ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव नुह आ ए सब जो काम मु तुमको कहली एटा सब नेगेटिव एक्टिविटीज या द्वारा तुम सोसाइटी रे इंप्रूवमेंट होउनी या द्वारा लोकंकर मरण होउची डेथ होउची झगड़ा होउची डिवोर्स होउची बुझी पारला कथाटा कोन कहली ଆଜ୍ଞା पॉइंट टा टिके ଆଜ୍ଞା डीपले भाबिबो हैला तो समस्त ठारू मु एटा व्यू नैची सब क्लास रे मु एटा पचारिती समस्त सेम तो मन को आंसर दियंती एठी स्टॉप हे जानती किछि जण आंसर दे पारंतेनी नहले तो एभडा जानती कि यस मैम सेटा होची मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल भी नुआ जीरो मिलिबो मन रखिता सोसाइटी रो चेंज करिवो गोटे पक्का रास्ता जोडा कि हमें कहबा कच्चा रास्ता थिला ताको पक्का रास्ता रे कन्वर्ट कला ताको कहबा मॉडर्नाइजेशन तमे आगुरु साड़ी पिंदी के बाहर को जाउतले एबे तमे जो हॉट पैंट टी शर्ट पिंदी के जाउछ आको मॉडर्नाइजेशन कहबानी ताको मूर्खता कहा जाए बुझी पाला कथाटा बाकी रहिला निज निज इच्छा अनुसार निज निजर माने आमे फ्लेक्सिबिलिटी बा जहां भी सैटिस्फैक्शन अनुसार आमे हमर जहां भी काम करूचे सेटा तमरो पर्सनल इशू तुमको एटा कुहा जायनी कि एटा करिबा पई तमे करि पार न करि पार तो मु तो मो लाइफ रे सब जिंस केबे करिनी मो प्राउड फील करे आगु को करिबी भी नाही ताहाले मु कोन मॉडर्न नुह एटा होचे क्वेश्चन ठीक देन आसला वर्ड मॉडर्नाइजेशन ता आसीची एठु ही तमे माने कांसेप्ट पूरा क्लियर हे थिबो से अनुसार लेखि लेखि चलिबो सोसाइटी रे कोन परिवर्तन होची आ सोसाइटी कथा लेखिबा आगु लेखिबो ह्यूमन लाइफ रे कोन परिवर्तन होची तो जदी परिवर्तन फास्ट लेखिबो जो परिवर्तन संसार का नियम है मु कहिथिली तो ऑब्वियसली हमर एनवायरनमेंट चेंजेस डिमांड करे चेंज तो हबो ही से पे मु तुम पढी के आसिली कल्चर इज डायनामिक आ बाकी रहला सोशल चेंज सब जिंस मु तुमको पढैली तो एथे पई आमर सिचुएशन अनुसार एनवायरनमेंट अनुसार लोकंकर डिमांड अनुसार आमे कोन करछे ना टिके टिके मॉडिफाई करूचे चेंज करूचे बट ता बोली का नुह गोटे जिंस को पूरा बंद कर दबा बा अन्य गोटे माने कि माने पूरा उल्टेई दबा माने जिंसटा बुझि परछ ना टिके मॉडिफाई करबा आ पूरा टोटली चेंज कर दबा भीतर बहुत डिफरेंस अछि तो एटा होची पॉइंट सेति पई मॉडर्नाइजेशन गोटे एमितिया प्रोसेस जो थिरे आमे नुआ नुआ सब रिक्वायरमेंट हमर आसे नुआ नुआ चेंजेस आसे तो सेई जगह जितेबाला मनीष नुआ गोटे जिनस को एक्सेप्ट करे एडजस्ट करे खुशी खुशी सहित एडजस्टमेंट पॉजिटिव टाइप रो थाए बुझि पारुछ ना नाही जहार इच्छा देखो जेमती एग्जांपल एबे स्मार्टफोन जो आसिले हमर सुविधा पई आसीची फर्स्ट ऑफ ऑल तमे मिस यूज करूछ सेटा तम पर्सनल प्रॉब्लम किंतु समस्त तो पुनी बेनिफिट होउची ना ता धरे मो आई मो जेजेपा जेजेमा माने सब यूज करि पारु नाहंती ठीक अछि फॉर एग्जांपल दे कहूची करि पारु नाहंती तो ता बोली का हमें ताको कोन कहिबा कि से सेटा को एक्सेप्ट करिनी से मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करिनी किंतु ता बोली का मु ताको तो एटा कहि देबेनी ना कि नाही तू एटा ही करले तते हम कहिबी तू गोटे मॉडर्न बोली नहले नाही सोसाइटी मॉडर्न हेची से माने हेबे बोली माने नाही किछि जण एमिति बाद पड़ी जानते जेमते 90% लोक आगु को बढ़िले 10% बाद पड़ी जिवे बुझि पाला कथाटा तो समस्तंकर एटा हबो बोली माने नाही किंतु सोसाइटी डिमांड करे सोसाइटी रे परिवर्तन दरकार तो एटा होची कोन द कांसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन आसीची तमर सोशल चेंज एंड एडजस्टमेंट विथ मॉडर्न टाइम अनुसार सिचुएशन अनुसार आउ नीड अनुसार भी हमको चेंज करबा को पड़िबो तो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस एसोसिएटेड विथ द फैक्टर्स लाइक तमरो एठी अछि इंस्पिरेशंस एंड वैल्यूज व्हेनेवर द चेंजेस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस बीइंग्स अच्छा आउ किछटा भी पॉइंट्स कहूची ओवरऑली कि देखो माने भलो भलो पॉइंट्स गुडा कहछि जोडा कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट विथ न्यू रिक्वायरमेंट इन लाइफ मन रखिता एटा गोटे एमेदिका प्रोसेस जो कि मनुष्य एडजस्ट करे जहाँ जहाँ नुआ रिक्वायरमेंट लाइफ रे आसे इट इन्वॉल्व द कांसेप्ट ऑफ आमे कहबा डायनामिक एंड मॉडर्न ए दुटा पॉइंट आमे ऐड कर परबा दुटा वर्ड को एंड एटा होची कोन ना कंपैरेटिव प्रोसेस दैट मीन तमे एजुकेशन ने चेंज कलो
ତା ସହିତ ତମର ହେଲ୍ଥ ରେ ଚେଞ୍ଜ କଲ କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚେଞ୍ଜ କଲ ଏଭ୍ରି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏରିଆରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ पर्टिकुलरली खाली गोटे जिनस नुह कि आम खाइबारे चेंज करदबा बाकी आम पिंधिबारे चेंज करदबा सेमितिका नुह मेजर जिनस होची आम एजुकेशन चेंज करूचे आ सेइठु ही सब जाक इंटर रिलेटेड अछि धीरे धीरे चेंज होची तमे जो न्यू टेक्नोलॉजी और साइंस दुनिया आम कहूचे तो एटा कोठु आसिला पाठ पढिଛ बोली कते सब इन्वेंट कल ना नले केमति करथांत ग्राइंडर केमति बाहर करदब मन को मन बाहर करदब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी द्वारा बाहर करा जाए क्रिएटिविटी द्वारा बाहर करा जाए किंतु एजुकेशन भी रिलेटेड अछि तो से फास्ट एजुकेशन आम मॉडर्नाइजेशन आनिबा बा चेंजेस आनिबा ता सहित आम आउ सब जिनस रे करिबा कथा तापर कहबो एटा कोन संगे संग हे जाए नो ऑब्वियसली नाही सोशल चेंज एमती मु तुमको कहली टाइम अनुसार हुए प्रॉपर प्रोसीजर स्टेप प्रिंसिपल सब फॉलो करे ताले एटा भी सेम जिनस फॉलो करे टाइम लागे आ पई 4G ରୁ 5G को आसिला टाइम लागिला बुझि पछन ना कथाटा एटा होची पॉइंट हैला क्लियर हैला समसंकर आउट देख लेखा भी मॉडर्नाइजेशन डज नॉट मीन वेस्टर्नाइजेशन ओनली वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करिबा ताको मॉडर्नाइजेशन कहबा नहीं मॉडर्नाइजेशन एमिति गोटे प्रोसेस जोथरे कि ट्रांसफॉर्मिंग ए बैकवर्ड थिंकिंग सोसाइटी टुवर्ड्स फॉरवर्ड लुकिंग वन बहुत ही इंपोर्टेंट कथाटा इति नाही एटा मो कथाटा कहूची माने मोर अलगा नोट्स मु एटा कहूची तुमको तमे लिखि पारिबो तो लिखि दियो हैला मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग a backward thinking society towards forward looking one Mama, ପଛୁଆ what's the dress? हाँ modernization is the process of transforming a modernization is the process of transforming a backward thinking society towards forward looking one towards forward looking one modernization means होची कोन ना acceptance of new idea new culture सॉरी जो क्यूरियोसिटी भूल कहली कल्चर नो क्यूरियोसिटी हला तो लेखो न्यू आइडिया क्यूरियोसिटी एंड एक्वायरिंग न्यू नॉलेज को आमे कहिबा मॉडर्नाइजेशन जेते बेला आमे मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करूचे तो देखो जेमति कि आमे कहूचे बे जेनजी दुनिया राइट जेनजी रो जनरेशन चलची तो देखो जेमति तमर थिले 80 70 जमाना लोक 80 जमाना 90 जमाना बे आमे 20 रो कथा आसीचे ठीक अछि तो एमिति को सब जिंस कोन होची ना जनरेशन टू जनरेशन समसंकर माइंड मैच्योर होची अंडरस्टैंडिंग बढ़ुची तो सोसाइटी चेंज हबो ही डेफिनेटली बिकॉज समसंकर माइंडसेट अलगा समसंकर नीड अलगा सिचुएशन अलगा अच्छा आगुरु ना माने 10th पढ़ी दउथिले माने मोर बड़ बापा को टाइम रो कथा कहूची माने हाँ माने सेटा पाको बाकी केते हबो 80 1900 60 70 खता धरि नियो ठीक अछि सेही टाइम रे जते मैट्रिक पढ़ी दबो तमे माने बहुत अधिक पढ़ देछ सेतर मैट्रिक पढ़िले तमे टीचर बनि पारथुला आ आज का डेट रे मैट्रिक पढ़िले तमे कोन बनि पारछ तमे निजे आनिछ कहया को दरकार नै बुझि पारछ ना कथा तो सेटा आसिला कोन ना ताबल का समान को नॉलेज नथिला सेमाने कोन एजुकेटेड नथिले आमे माने ही एजुकेटेड सेमान को 10th इज इक्वल टू हमर एबे ग्रेजुएशन एबडा लेवल आइ गलै छी सेमान एते भल से पढुथिले जिंस तो सेटा होची कथा कोन ना सेही टाइम रे सेति की डिमांड थिला तापर पुनी प्लस 2 बंद गला कथाडा एजुकेशन गोटे एग्जांपल दउची एमती तापर पुनी ग्रेजुएशन पर्यंत पढिले गोटे एबे मझिरे देखो किछि आई थिंक माने पाखा पाखी 15-20 वर्ष तलर कथा 20 वर्ष पाखा पाखी जेमती 2000 स्टार्टिंग रो कथा हला सेही टाइम रे समस्त ग्रेजुएट होतिले ग्रेजुएशन बहुत इंपोर्टेंट थिला बट एबे ग्रेजुएशन किछि नाही नॉर्मल गोटे जिंस बुझि बछ ना एबे आगु को तो एमफिल तो उठी गला पीजी करूछन तार पीएचडी करूछन ते एबडा कसब एबे चालिछ एबे मिनिमम लेवल गोटे पीजी आसी छ एबे गोटे पीएचडी भी कॉमन हेई चललान माने 100 रे एबे 65-70% पीएचडी कॉमन हेई चलछ आउ किसी ने 100% हेई जे बाद 3 वर्ष पर तो एटा गोटे एग्जांपल म तुमको देली तो सेमिति एजुकेशन डिमांड करूछ ना सेही अनुसार तुम सब जिंस डिमांड करूछ तो एटा होछ तमरा मॉडर्नाइजेशन हां आउड कोन कहछि देखो इन एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड
transformation of teaching method from teaching centered approach to child centered approach, sorry, teacher centered approach to child centered approach. ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ନା ତମର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଏବେ କଣ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସୁବିଧା, ତାଙ୍କର ଏଜ୍, ତାଙ୍କର କାପାସିଟି, ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଯେତିକି ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତମର କରିକୁଲମ ବନା ହଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ ବନା ଯାଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ TLMs ବନା ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ତା ସହିତ କଣ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ ଉପରେ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଉପରେ। ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ତମେ ଜାଣିଛ ନା, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ। କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସିଓର ସର୍ଟ ଆନ୍ସର, ଗୋଟେ ପଦର ପ୍ରକାଶ କର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, 2+2 ହଉଛି 4 ହିଁ ହବ ଆନ୍ସର। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କି ବର୍ଷା ଦିନରେ ତମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତୁମର ଯୋଉ ପରିବେଶର ଦୃଶ୍ୟଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର, କେମିତି କଣ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆନ୍ସର ହବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ହବ, ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ, ଯୋଉଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିଲେ ଅଧିକ ଏଟା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏବେ କରୁଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ତମର ICT ବେସ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଆମେ ପାଠ ପଢଉଛେ, ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ କଣ ନା ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ କ୍ଲାସରୁମ, ଯୋଉଥିରେ କି ଡିସାବଲ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ, ନର୍ମାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ସମସ୍ତେ ବସିକି ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଓ ଟାଇପ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଓମେନ ଏଜୁକେସନ କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା, ଟୋଟାଲି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତା ସହିତ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ କରାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯଦି ଗୋଟେ SC/ST ଲୋକ ସେଇଠି ପଢୁଛି, ଦଳିତ ସମାଜର ଲୋକ ପଢୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଯାଉନଥିଲେ, ପଢୁନଥିଲେ। ତମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛ, ଯୋଉ ତମର ବେଦିକରେ ବି ବୋଧେ ସବୁ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥା ତମେ ଜାଣିଛ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ବି ତମେ ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ। କୋଉମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, କୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କୋଉମାନେ ସୁତ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ବି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ନଲେଜଟା। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ଏବେ ମଝିରେ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ତମେ କେବେ ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଯେତେ ବି ଆସିଲେ ବି ଆମେ ହଟେଇ ହିଁ ଦେଇପାରୁନେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁସିଭ କ୍ଲାସରୁମ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଥା କହିଛି କଣ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆମର ଅଛି, ଓବିୟସଲି ଆମେ ସେଥିରେ କମ୍ବାଇନ କରିକି ରହୁଛେ। ଯେତେ ବି ଡାଇଭରସିଟି ଥିଲେ, ଯେତେ ବି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଟି ଅନୁସାରେ ରହୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଇରିଭର୍ସିବଲ ପ୍ରୋସେସ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପ୍ରୋସେସ। ଯଦି ୱାନ୍ସ ତମେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇ ଚାଲିଛ, ତମେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କୁ ଆସିପାରିବନି। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏବେ ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜ କରିବା ଜାଣି ସାରିଛି, ମୁଁ ଏବେ କିପ୍ୟାଡ ଫୋନ ୟୁଜ କରିପାରିବି କି? ମାନେ କରି ତ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଟା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଟା ଅଲୱେଜ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରୋସେସଟା, ଫରୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପ୍ରୋସେସ, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ କରୁଛେ। ମାନେ ଯେମିତି କି ଏଇ ଇୟରରେ ଆମେ କଣ କଲେ, ତା ଇୟରରେ କଣ କଲେ, ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ ପରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିକି ବସୁଛେ, ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି କଥା। ମନେ ରଖିଥା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିନ, ନିଜର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କରିନ, କି ଯାହା ବି ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ କରିନ, ତମେ ସୋସାଇଟିର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ତ ସେଥିଲାଗି ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆଣିବା କଥା, ତାହେଲେ କି ତମେ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବ। ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ କଥା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ତମର ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି, ଏସବୁ କଥା ବି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢେଇବି ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି କଣ। ତ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ର ମାନେ ହିଁ ହଉଛି, ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ନଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଏବେ ହେଇଛି। ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହଉଛି, ସହରୀକରଣ ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ। ହଁ, ତମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଯୋଉ କହିଥିଲ କି ମ୍ୟାମ୍ ଇଏ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ମାନେ ଏଇଆ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ସେଟା ଟିକେ ଡିପଲି ଭାବିବ, 100% ଏଟା ଠିକ ନଥିଲା। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ପୁରା ଠିକ ନୁହଁ, ବଟ୍ 100% ଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଯେମିତି କି ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ, ଆଗରୁ ମାନେ କଣ କହିବି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲ କନଜର୍ଭେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଟା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ଯେମିତି କି ଦେଖ, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଖାଉଛେ ହେଲା, ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଯାଇକି ଖାଇଦବାଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଦରକାର ପଡିଲେ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଯାଇ ଖାଉଛେ, କି ନିଜର ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟ ପାଇଁ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍କସ କଥା କହିଲି, ଯେମିତି କି ଶୋ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଯୋଉଟା କି ନେଗେଟିଭ, ଇଲିଗାଲ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ନୁହଁ। ମୋର ପଏଣ୍ଟ ସେୟା ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିବାର ମାନେଟା? କାରଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ବି ଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଜିନ୍ସ ଟପ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, କୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ କଣ ଜିନିଷ କରୁଛ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବ କି ତମେ ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ସେଇ ଜାଗା ତମେ ଜିନ୍ସ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିକି କହିବ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ତମର ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ଥିଲା, ମୋର କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ସେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଜେସ୍ ଅଫ ସୋସିଆଲ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। କଣ କଣ କାରଣ? ଏଜୁକେସନ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ, ଏଜୁକେସନ, ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍, ଟେକ୍ନିକ, ନଲେଜ, ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା।
ଯଦି ତମର ଏଜୁକେସନ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କି ଏଜୁକେସନ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କରୁଛେ ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଇନଭେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଟେକ୍ନିକ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛେ ନଲେଜ ବି ଆସୁଛି ଆମର ମାସ୍ ମିଡିଆ ଟିଭି ରେଡିଓ ଟେଲିଫୋନ ନ୍ୟୁଜ ଏଇ ସବୁଥିରେ ବି କଥା ଆସିଲା ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଅଫ ନେସନ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ଡେମୋକ୍ରେସି ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମ ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଡରସିପ ଏ ଗୁଡ ଲିଡର କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ପିପଲ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କି ତମର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଟା ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବ ବା ଆଗକୁ ବଢିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ସୋସାଇଟିର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ତାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତମର ଏଜୁକେସନ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କଲ ତାହେଲେ ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବ ଟେକ୍ନିକ ଶିଖିବ ନଲେଜ ବି ଆକ୍ୱାର କରିବ ତା ସହିତ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ମାସ୍ ମିଡିଆ ଟିଭି ରେଡିଓ ଟେଲିଫୋନ ସେଗୁଡା କଥା କହିଲି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଯୋଉଟା କି ଆଇଡିଓଲୋଜି କଥା କହିଲି ନ୍ୟାସନାଲିଜମ କଥା କହିଲି ଜାତୀୟତାବାଦ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢିବ ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଡରସିପ ଏ ଗୁଡ ଲିଡର କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ପିପଲ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ତମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆମେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କଣ ଅଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ରେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମାନେ କଣ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ଏମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ବି ଲିଖିପାରିବ ଭଲ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଇନକ୍ରିଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋ ଅବଭିୟସଲି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାଇନ୍ସର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଆସିଲା ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ମୋର ଲିବରାଲ ଆଣ୍ଡ ତମର ଲେସ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ ମାନେ କି ଯୋଉଟା ଆସିଲା କଣ ନା ଯୋଉ କନଜର୍ଭ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ କି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ ଆଣ୍ଡ କନଜର୍ଭେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛେ ଆଉ ଏବେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଲିବରାଲ ହେଲେଣି ମାନେ କି ପୁରା ଇକ୍ୱାଲି ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି ବାଲାନ୍ସଡ ବାଲା ବେଶୀ ଅଧିକ କନଜର୍ଭେଟିଭ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଅଧିକ ବି ମଡର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି ବହୁତ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆଜିକା ଜେଞ୍ଜି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କଣ ନା ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ ମିଳୁନି ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଫ୍ରିଡମ ମିଳୁନି ତମକୁ କଣ ସେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଯୋଉ କଳା ପାଣି ଭିତରେ ଜେଲ ରଖା ହେଇଛି ତମକୁ ଫ୍ରିଡମ ମିଳୁନି ଆଉ କଣଟା ମିଳିଥାନ୍ତା ଫ୍ରିଡମ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କଥାଟା ପାଠ ତ ପଢୁଛ ଖାଉଛ ପିଉଛ ତମକୁ ମାନେ ଆଇଫୋନ ଦିଆଯାଉଛି ଆଇଫୋନ ତମ ଜିନ୍ଦଗିରେ କଣ କଣ ସବୁ ଆସିଛି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେ ପାଠ ତ ପଢଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫୋନ ର ଭେରାଇଟିଜ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡିର ଭେରାଇଟି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ଦିଟା ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଶିଖିପାରିବିନି ବିକଜ ଏମିତିରେ ମତେ ଟିକେ ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଅକୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ -5 ପାୱାର ତ କୋଉଠି ଠୁକି ଦିଏ ନେଇକିନା ହେଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ମୁଁ ଡରିକିନା ଗାଡି ଚଲାଏ ତ ଭଲ ସେ ମାନେ ପ୍ରମ୍ପଟଲି ମାନେ ଯେମିତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ତ ମୁଁ କେବେ କସମିନ କାଳେ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବିନି ହେଲା ରାଉରକେଲାରେ ଚଲଉଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଏଇଟା ପପୁଲେସନ ବହୁତ କମ ମାନେ ଲୋକ ଏଇଠି ତମେ ପଖାଳ ଖାଉଥିବ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତମକୁ ସାଇଡ କରି ପଳେଇବେ କିଛି କରିବେନି ଆରାମସେ ଏଇଭଳିଆ କାଁ ଭାଁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ସେଥିଲାଗି ଏଇଠି ଚଲେଇବ ଠିକ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ତ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସେୟା ହଉଛି କଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା ଆସିଲା ଆଉ ଏ ସରି ତମର ଯୋଉ ଗାଡିର କଥା ଆସିଲା ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ଫୋନ ର କଥା ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ କି କୋଉ ଗାଡିଟା ଯଦି ନେବି ବା କି କୋଉ ଫୋନ ଟା ଗୋଟେ ନେବି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରେ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଆଇଡିଆସ ନଥାଏ ତ ସେମିତି କଥା ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଡିଆ ଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲିବରାଲ କଥାଟା କହିଲି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆଉ ସେଥିରେ ତମେ ଆଡ କରିପାରିବ ଯୋଉ ତମର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କଥା ଷ୍ଟାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ୱାଜ ଚେଞ୍ଜଡ ଷ୍ଟାଇଲ କଥା ଯେମିତି ଘରର ଦେଖ ଆଗରୁ ସବୁ କେମିତିଆ ବନା ହଉଥିଲା 30-35 ବର୍ଷ ତଳର ଘର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଗୁଡାକ ଦେଖିବ ଆଉ ଏବେର ଡିଜାଇନ ଗୁଡାକ ଦେଖିବ ସବୁ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା ସେମିତି ଆମେ ଡ୍ରେସ ରେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛେ ପିନ୍ଧିବାରେ ବି ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ତମର ସ୍ପ୍ରେଡ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ ଦ ୱାର୍ଲଡ ତ ଇଂଲିଶରେ ଏଜୁକେସନ କଥାଟା ଆସିଲା ମାନେ କି ଇଂଲିଶ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଯଦି ତମେ ଇଂଲିଶରେ କଥା କହି ଜାଣିନ ଦେନ୍ ତମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ହେଲା କେତେ ଦୂର ସତ କଣ ତମେ ତ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁଥିବ ରାଇଟ ତ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ନ୍ୟୁ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ୱେର ବର୍ନ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଉପରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ହୋଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ ଚେଞ୍ଜଡ ପୁରାପୁରି ଫ୍ୟାମିଲିର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସିଷ୍ଟମ ତ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଯଦି ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ତମେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ମୁଁ କେବେ ବି କହୁନି କି 100% ମଡର୍ଣ୍ଣକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ଆଉ ପୁରାପୁରି ଟୋଟାଲି ନହେଲେ କନଜର୍ଭେଟିଭରେ ରହିଯାଅ ଆମେ କେବେ ବି ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ତମକୁ ବାର ବାର କହୁଛି ଆମେ ଲିବରାଲ ୱେରେ କରିବା କଥା କାମ ମିଡିୟମ ୱେରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଯୋଉ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଯେମିତି ତମ ସୁବିଧା ସେମିତି କରିବା କଥା ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦଉଛି ତା ବୋଲିକା ନୁହଁ କି ବସିକି ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟୁଛି କେବେ ବି ନୁହଁ ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଶିଳ ବୋଧେ ଉଠେଇ ବି ପାରିବିନି କେବେ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହିଁ ମସଲା ବାଟେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମୁଁ ଶିଖିବି ଅପରଚୁନିଟି ଆସିବ କି ଗାଁକୁ ଗଲେ ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଖାଉଛେ ନା ଶିଳରେ ବଟା ମସଲାରେ ଖାଉଛେ ତ ସେଇଠି ମୁଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବାଟା
ठीक नुह से मुझे कि मॉडर्नाइजेशन नहीं बोली एटा भूल बुझीपार कथा कौन जो जगार जाइए जगह आम से डेवलपमेंट है डेवलपमेंट है मॉडर्नाइजेशन आसो ऑब्वियसली रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन बहुत ही इंपोर्टेंट वेरी 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 इंपोर्टेंट मन रखी था बहुत सारा तुम कमिशन बहुत सारा तुम मीटिंग्स आमे कहिबा भी हेइथिला बहुत किछि तुमरो बनिथिला प्रिंसिपल्स क्राइटेरिया प्लान भी हेइथिला कि सब जिंस चेंजेस करिया पई कोथरे ना तमरो एजुकेशन रे आ आज के डेट रे भी होउछ आ चेंजेस भी होउछ जेमि तमरो एनईपी कथा आसी गला बुझि परुछ एनसीटी आमे देखुचे तापरे जो एससीआरटी एनसीआरटी एडा को सब चली छि कोठोरी कमिशन हे गेला मुदालियर कमिशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन तो बहुत सारा कमिटी कमिशन सब बना जाइथिला आ तांकर गोटे ही लक्ष्य थिला कि एजुकेशन इंप्रूवमेंट करिबा नहले भाव किछिटा कमिशन तुमको या कहिथिला कि प्राइमरी एजुकेशन को इंपोर्टेंट देबा गांधीजी कहले कि 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत दियो फ्रीडम आउ सॉरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दियो तापर पिलाटा करिवो कोन बतौन पिलाटा कोन 8 क्लास पर से कोन करिवो 14 वर्ष माने 8 क्लास हेइथिबो ताको तापर से पाठ पढिबोनी तो से लगी बहुत किसी कमिटी कमिशन पुणी नेक्स्ट फेज रो स्टार्ट कले जोटा कि सेकेंडरी एजुकेशन को इंपोर्टेंट देले हायर एजुकेशन को इंपोर्टेंट देले यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंपोर्टेंट देले बुझी पारलो कोन कहली मु तापर पुणी कोन कले खाली तो ए सब इंपोर्टेंट देले हबनी फ्लेक्सिबिलिटी दरकार ए सब पॉइंट्स लिखिबो मु से पे कहूची डिटेल्स पढोनी लिखि दबो तो एटा कोन लिखिबो ना खाली नाही कि आम एमती कहीदबा कि पिलाटा पूरा पढ़िबा कथा लास्ट पर्यंत जते तार इच्छा हबो अरे पढ़िबो केमिति तमे से अनुसार तार फैमिली स्ट्रक्चर देखिबा कथा तार सिचुएशन देखिबो तार एज कैपेसिटी अनुसार आमे ताको पाठ पढ़ेबा डिफरेंट मेथड्स इनाग्रेशन हला तापरे कि तम टीएलएम से आसिला आईसीटी बेस्ड क्लासरूम टेक्नोलॉजी यूज करले आमे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आसिला आउ तापरे स्कूल कॉलेज रो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी आमे बढ़ेबा ता सहित आमे कोन करिबा ना टीचर को भी ट्रेन करिबा तां से भी माने भी नॉलेजेबल पर्सन हेबा कथा खाली जस्ट एमती 2-3 पढ़देले जाइकी टीचर हो जिवे सेमिति का नुह बहुत दरकार आ पाई पेशेंस नॉलेज प्रैक्टिस तमे निजे जानि परुथबो निजे भी सेही इन्वॉल्वमेंट रो अछ तमे कथा बुझी पारलो एति की सब जिंस देखा गला तो एटा डिफरेंट कमिटी डिफरेंट ए सब एरिया को कैप्चर करथिला कवर करथिला लास्ट रे एबे न्यूली माने किछि जस्ट एमती 15-20 वर्ष तलर कथा कहू जोडे कि माने 15 वर्ष तलर कथा आई थिंक हला हां तो सेही टाइम रे कथा आसला तमर फास्ट आसला इंटीग्रेटेड कथा आसला तापर कि इंक्लूसिव कथा आसला इंक्लूसिव एजुकेशन दिया गला 10+2+3 सिस्टम को चेंज करा हिच तमे जानि 2020 अनुसार तमर प्रत्येक पूरा एनईपी रे तमर चेंजेस आसुची तो एटा होचे मेजर इंपोर्टेंट पॉइंट्स एई सब पछरे रीजन किए की कर देले सरकार कर देले निया जेबरे कले सरकार केमिति कले कोन पई कले स्वप्न देश हला तांगो ना कोन रे ऑब्वियसली ना सिचुएशन डिमांड कला हां कि नहीं हेले जे कीटा करा गला ता अनुसार प्रॉपर प्लानिंग करा गला प्रॉपर टाइम निया जाईची रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल सब जिंस को आखिर रखाई की भल से भाबी चिंती की जिंसटा कराइछि आ वंस जदि तो आगो को बढ़ी बढ़ी चली केबे फॉरवर्डेड तमे देखिबो सब बळे बैकवर्ड देखिजो कि केबे आगो को फॉरवर्डेड हेई चली बट बैकवर्ड केबे हेइछि केबे भी नुआ आउ हां तास तबे लिखिबो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी कथा कहली ताधर तमे लिखिबो लैबोरेटरी लाइब्रेरी आउ देन वॉशरूम फैसिलिटीज मूवेबल फर्नीचर ए सब जिंस करा गला सब तो कल किंतु से जो क्लासरूम रे सीसीटीवी टा लगे देछ बहुत खराब हां कि नहीं चीटिंग हमें करि पारो नै कोन कहउछ ठीक ठीक ना मते खुशी लागु जे तो बडे मु स्कूल को जाय पढे सीसीटीवी लागि जे बहुत बढ़िया केही चीटिंग करि परबे कि जतो मु एग्जाम दउ थाए मु भाबे एटा काई लागि छी तो पत्थर मारी भगे फटे देबी भंगे देबी माने एई भडा मते लागे किंतु सतरे हमते करिया कथा नु माने से गोटे रिग्रेट फील वे कि काई गोटे बे चुछाड़ को पैसा खर्च करछन हां कि नहीं आमे तो एमते चीटिंग करिवोनी बिकॉज़ हमर पाठ ही सेमते नहीं चीटिंग करला वाला ओटीटी वेस्टेड देइछो देइना ना दबो ना आगो को सेकंड सेमेस्टर ना तमरो दबो देला पर कहबो मते को लेवल चीटिंग तमे करिवो गोटे भी जदि आसी जीवो काको पचाले भी कि कहि दबो तुम ना चेंज कर देबी मोर हला जा कहबो मु से रखिबी ठीक अछि तो एटा होचे कथा किछ लाभ नाही चीटिंग करिकी नेक्स्ट आसला सोशल स्ट्रैटिफिकेशन तापर आसला मोबिलिटी कथा हला अच्छा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी दुईटा जाक 5 मार्किया क्वेश्चन वॉइस रा सुबुनी कि काहाको
ମ୍ୟାମ୍ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ତ କିଛି କହୁନ ତ ମାନେ ଶୁଣାଯାଉନି ନା କଣ? ହୁଁ ତ ଦେଖ ସୋସିଆଲ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଟା ମୋବିଲିଟି ଇଜି ଫାଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଟା ଇଜି ଅଛି ମୁଁ ଏପାଇଁ କହି ଦଉଛି ଏଟା ହେଲା ତାପରେ ମୋବିଲିଟି ଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କହିବା ଦେଖ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ କଥାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଧା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଏଦିନ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ଆଜି ଦେଖିଥିଲି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ତା ସହ ମିଶେଇକି ଅଛି ନା କଣ ସରିବନି ବୋଧେ ଏଇଟା 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା social stratification ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏଟା ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତ ଦେଖ ସୋସାଇଟିରେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ରହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତ obviously ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ କୁ ନେଇକି ସୋସାଇଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଦେନ୍ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଅଛି ଯେମିତି କି ତମର ୱେଲ୍ଥ ହେଲ୍ଥ ପୋଜିସନ ଆଉ ତମର ମନି ଏଇ ସବୁ କଥା ନେଇକି ଅଛି ତମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତମର ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ଦେନ୍ ସେଟା ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ obviously ତମର ସ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା କୋଉ କୋଉ ବେସିକରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ମେନ୍ ବେସିକରେ ହଉଛି ଆମେ କରିଦଉଛେ କି ତମର ପୁଅର ମିଡିଲ ଆଉ ଅପର କ୍ଲାସ କଥା ଯୋଉଟା କି ରିଚ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତ ଏଇଟା ବେଶୀ କରିକି ମନିରେ ଆମେ ବା ଜଣଙ୍କର ଅକୁପେସନ ପୋଜିସନ ରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦଉଛେ ସରି ଯୋଉ କଣ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିଦଉଛେ ତା ଛଡା ବି ଆମର କାଷ୍ଟ ରିଲିଜନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଲଚର ଏଇ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କରୁଛେ ସେଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ମେଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ବଟ୍ ହେଲେ ବି ତମେ ସେଟା ଲେଖିବ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମନି ରିଲେଟେଡ ପୋଜିସନ ରିଲେଟେଡ କିଏ କଣ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀର କାମ ମାନେ ହଉଛି ସେ ପୁଅର ଆମେ କହିଦଉଛେ ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଅଛି ତାମାନେ ସିଏ ହଉଛି ମିଡିଲ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ତାମାନେ ସିଏ ହଉଛି ଡକ୍ଟର ଅଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଛି ତାମାନେ ସିଏ ହଉଛି ରିଚ୍ ପିପୁଲ ଏଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଏଇଟା ଆମେ କରି ଚାଲିଛେ ଆଗରୁ ବି କରିଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛି ଆଗକୁ ବି ରହିବ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଲେଖିକି ନେଇଯାଅ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଅଛି ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ସ୍ତରୀକରଣ ଅଛି ତା ପଛରେ ରିଜନ ଅଛି କଣ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତମର କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ ହଉଛି ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ ଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତମର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ବୋଲି କହିବା ଯୋଉ ସ୍ତରୀକରଣ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା ତମେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା ଖାଲି ସେଇଟା ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ ଟା ଏଇଠି ଲେଖିବା କଥା ସେ ସେଇଠି ଅଧା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଠୁ ଏତିକି ନେଇକି ଏତିକି ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ତିନିଟା କହିଛି କି ସେ ଯୋଉ ଥିଓରିଜ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଏଇଟା କିଛି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା डायरेक्ट तमे सोशल स्ट्राटिफिकेशन माने मु तुमको जो बतेली सोसाइटी विषय लेखिबो ह्यूमन रो नीड विषय लेखिबो तो जदि ए दी जण रहुचंदी सोसाइटी रे ताले ह्यूमन ही सब किछि जिंस बनेछि ता भितर ए सब स्तरीकरण से कर देछि आ या पई कोन कोन प्रॉब्लम्स होछि ओबीसी समस्त भितरे पातर अंतर देखा जाउछि डिफरेंशिएशन देखा जाउछि आमे समस्त लेवल क्रिएट कर दउछे से अनुसार हमकु सफिशिएंट सब किछि जिंस मिलुनी जेमिति कि आमे माइंडसेट कर देछे गोटे पुअर पीपल एतिकी टंका पाइबो ये एतिकी रे खाइबो ये जदि रेस्टोरेंट पळेला आमे ताको पूरा तड़िकिना बाहर करदबा एई भळे माइंडसेट हमर चलीछि गोटे पुअर को पुअर जगह रे आमे रक्षा को दबा केबे भी आगो को बढ़ाइबा नाही एई माइंडसेट पई तमर अल्टीमेटली कोन होछि नेशन ग्रोथ होनी सोसाइटी ग्रोथ होनी सेटा ही प्रॉब्लम सोशल स्ट्राटिफिकेशन गोटे नेगेटिव पार्ट जेते पर्यंत तांटा रही जे सोसाइटी रे आगो को बढ़ी परिबनी सोसाइटी जेते बळे हटिबो सोसाइटी आगो को बढ़िबो सेते लागि आमे तमे एग्जांपल देखि भी लिखि परिबो पुअर पीपल मानकर कैटेगरी से आमे एम्ति कर दउचे एई जिंस पई आमे ताको आगो को बढ़िया को दउने जदि भी से बढ़िया को चेष्टा करूची आमे तार लेग पुलिंग करूचे पूरा ताकू एते जोर से आमे माने सॉरी जो शोषण करूचे सब जगह ताकू निंदा अपमान करूचे कि से सेठी ही रही की खुशी रहे माने रहुची टोटली चाहू ही नहीं कि मिडिल क्लास ऊपर को जीवा पई आ मिडिल क्लास पीपल तो सब बळे मले माने कि पुअर पीपल माने कोठु अधिक तांकर जोटा लेवल अछि बाकी रिच रु जो तळे अछि से माने ही लाइफ माने सारा देखो गोटे पुअर पीपल सब बळे या चाहबो मो केमते दिन को दी मुठा खाइबी बेसर बेस से चाहबो कि खंडिया ड्रेस टे पिंधिबी ये गोटे चाळ घरटे हेले मोर खुशी गोटे नॉर्मल कथा कहया को गले
ठीक अच्छे मनीष को खाद्य वस्त्र बासस्थान हूँ मेन इंपोर्टाट बेसिक जिनस मिडिल क्लास सब चाहब कि मन कौन ना जो पेरेंट्स मानक व्यू कि मो पुओ झील भलरे रुहतु मुझे कष्ट करदेली बट एबे से बेटर लाइफ करंतु तो से जो बेटर लाइफ रे ही आउ समस्ते कौन लेग पुलिंग करेंगे किए लेग पुलिंग करेंगे रिच पीपुल करदेवे पुअर पीपुल करेंगे रिच पीपुल भी करेंगे दुईटा जणा करेंगे कम से भी तो इम्प्रूवमेंट करने चेष्टा कर माइंडफुली बुझ कथाटा को ताले रिच पीपुल कौन कहब से तो कहब तार किसी फरक पड़ुनी से तो कहब मो पाखे तो सब किसी अच्छी मो पाखे पैसा ही अच्छी से कौन कहब ना मो पाखे पैसा अच्छी तो मोर पिला माने पाठ पढ़िले केते न पढ़िले केते किछि माने पोजिशन रहिले केते न रहिले केते तांकर किछि भी फरक पड़ू नाही तो सफर होचंदी किए पुअर आ मिडिल क्लास सेइथि पई तमर कोट ना कोटी सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करि पारुनी बा एजुकेशन ने बा अन्य कोनोसी क्षेत्र रे आमे जते भी साइंस टेक्नोलॉजी जहां भी तमे चेष्टा करि दियो सेटा समस्त एक्सेप्ट करि पारु नांती बिकॉज़ मनुष्यर बेसिक नीड्स फुलफिल हेई पारुनी सेइथि अटकी जाय चाउ जदी भी फुलफिल होउची टिके आगु को से बढ़िया पई चाहिला बेले आमे ताको एमती सब करूचे क्रिटिसाइज करूचे लेग पुलिंग करूचे पातर अंतर करूचे भेदभाव करूचे डिस्क्रिमिनेट करूचे सो दैट कि तार obviously improvement हेले ही हबनी माने हेबार थिले भी हबनी ता होची रियलिटी बस एति जिनस तुमको बुझे के लिखिबार अछि।